अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुक लवर में खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अहद हाज़र के एक बड़े शायर गुलजार ने किताब से मोहब्बत करने वालों से एक शिकवा किया था कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। तो दोस्तों, किताबों से मुलाकातों के इसी सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हर रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, उर्दू और आलमी अदब की वो शानदार तहरीरें लेकर जिनके लफ्ज़ों की खुशबू कभी कम नहीं होती। वो हमेशा पढ़े जाने और हमेशा याद रखे जाने के काबिल हैं। आज मैं खलील जबरान का अफसाना अज़मत शब आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मुलाहज़ा फरमाइए। ऐ रात, शायरों, आशिकों और मुगनियों की मुनस, ऐ रात जिसमें साए सपनों के साथ आबाद हैं, ऐ रात जो हमारी आरज़ुओं, उमंगों और यादों को अपनी आगोश में ले लेती है, ऐ रात तू एक अजीमुल जुस्सा द्यो है जो शाम के छोटे छोटे बादलों और सुबह की दुल्हनों के माबैन खौफ व दहशत की तलवार लगाए चांद का ताज और खामोशी का लिबास पहने खड़ा है, और जो हज़ारहा आँखों से ज़िंदगी की गहराइयों को देखता है और हज़ारहा कानों से फना व मायूसियों की आहों और सिसकियों को सुनता है। ये तेरी ही तारीकी है ऐ रात जिससे हमें आसमानी नूर का सुराग मिलता है, क्योंकि दिन की रोशनी ने हमें ज़मीन की तारीकियों में महसूर कर रखा है। ये तेरा ही कौल है ऐ रात जो हमारी बसीरत को अब्दियत से रोशनास करता है, क्योंकि दिन की नमूद हमें ज़मान व मकान की वसअत में अंधेरों की तरह जकड़े हुए है। ऐ रात ये तेरी ही पुरसुकून खामोशी है जो हमेशा बेदार और बेचैन रहने वाली रूहों का भेद जाहिर करती है, क्योंकि दिन एक हिजान खेज गोगा आराई है जिसमें रूहें हवा व हिवस के तेज समों के नीचे दबकर रह जाती हैं। ऐ रात तू वो साहिरा है जो अपनी पुरइसरार उंगलियों से तबाहाल इंसानों की पलकें बंद करती है और इनके दिलों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो इस दुनिया से ज़्यादा मेहरबान है। ऐ रात तेरे स्याह लबादे की शिकनों में उस शाख को पनाह मिलती है, और तेरे इन पाँव में जो शबनम से तर हैं फुरकत ज़दा लोगों ने आंसू बहाए हैं, और तेरी हथेलियाँ जो खेतों और अंगूरों के बागों की महक से मुअत्तर हैं अजनबियों ने अपनी बेचैनियों और मायूसियों को दफन किया है। तू आशिकों की मुनस, तन्हा लोगों की रफ़ीक और खानुमा बर्बाद इंसानों की मेज़बान है। तेरे गहरे साये में शायर के अफकार मचलते हैं, तेरे दामन में पैगंबरों का दिल बेदार होता है, और तेरी पेशानी पर तखय्युल के नकूश उभरे हुए हैं, क्योंकि तू शायर के लिए शहनशाह, पैगंबर के लिए एक रोया और मुफक्कर के लिए एक तसाज है। ऐ रात जब मेरी रूह लोगों से उकता गई और मेरी आंखें दिन के चेहरे को तकते तकते थक गईं, तो मैं दूर दराज खेतों की तरफ निकल गया जहां अज़मनाए कदीम के साए ख्वाबीदा थे। मैं वहां एक तारीक और खामोश हस्ती के सामने खड़ा रहा जो हज़ारहा पाँवों के साथ पहाड़ों और वादियों में महवे खराम थी। मैं तारीकी की आंखों में नजरें गाड़े देखता रहा और गैर मरई परों की फड़फड़ाहट सुनता रहा। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मैं एक गैर मुतशक्किल पैरहन को छू रहा हूँ, और मेरे दिल पर नादीदा हस्तियों का खौफ तारी हुआ। ऐ मुहीब, खूबसूरत और पुरजलाल रात, मैंने तुझे आसमान और ज़मीन के दरमियान बादलों का लबादा और कोहर का कमरबंद पहने देखा। तू सूरज की रोशनी पर कहकहे लगा रही थी और दिन की अजमत का मुज़हका उड़ा रही थी। मैंने तुझे उन बेशुमार गुलामों पर नफरत का इजहार करते देखा। ऐ रात जो बुतों के सामने रात भर घुटने टेके पड़े रहते हैं और इन बादशाहों को हकारत की नज़र से देखते पाया जो अतलसो कमख्वाब के बिस्तर में पड़कर सो रहते हैं और शब भर सुनहरी ख्वाब देखते हैं। मैंने तुझे चोरों की आंखों में आंखें डालकर देखते और सोए हुए बच्चों की पासबानी करते पाया, फाहिशा औरतों के तबस्सुम पर रोते, आशिकों के आंसुओं पर मुस्कुराते और अपने दाहिने हाथ से हौसलामंद इंसानों को ऊपर उठाते और कमजर्फ इंसानों को पांव तले रोंदते देखा। ऐ रात मैंने तुझे देखा और तूने मुझे देखा,
تو اپنے اس پرروب حسن میں بھی میرے لیے مثل باپ کے تھی، اور میں اپنے خوابوں میں ایک بیٹا تھا، کیونکہ وجود کے نقاب ہٹا لیے گئے تھے اور شکوک کا پردہ چاک ہو چکا تھا۔ تو نے مجھ پر اپنے اسرار کا انکشاف کیا اور میں نے تم پر اپنی تمام امیدیں اور تمنائیں ظاہر کر دیں۔ تب تیری عظمت ایک لطیف گیت بن گئی جو پھولوں کی سرگوشیوں سے زیادہ خوبصورت تھی، اور میرے اندیشے پرندوں کے اعتماد سے بھی زیادہ بھروسے میں بدل گئے۔ تو نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر جگہ دی، اور میری آنکھوں کو دیکھنے اور کانوں کو سننے، ہونٹوں کو بولنے اور دل کو محبت کرنے کا راز بتایا۔ تو نے اپنی جادو بھری انگلیوں سے میرے تخیل کو چھوا، اور میرے افکار ایک گاتی ہوئی ندی کی طرح بہہ نکلے اور خس و خاشاک کو اپنی رو میں بہا کر لے گئے۔ تو نے اپنے ہونٹوں سے میری روح کو بوسہ دیا، اور وہ بھڑک اٹھی، اور اس کے شعلوں نے تمام بے جان اور دم توڑتی ہوئی چیزوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اے رات، میں تیرا برابر پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ رہا۔ میری حیثیت تیرے رفیق کی سی ہو گئی، یہاں تک کہ تیری تمنائیں میری تمنائیں بن گئیں۔ میں نے تجھ سے محبت کی، یہاں تک کہ میری ہستی ایک ادنا پیمانے پر تیری ہستی بن گئی۔ میرے تاریک وجود میں بھی دہکتے ہوئے ستارے ہیں، جنہیں جذبات شام کے وقت بکھیر دیتے ہیں اور شبہات کے نور کے تڑکے میں جمع کر لیتے ہیں۔ اور میرے سینے میں ایک چاند ہے جو کبھی گہرے بادلوں سے دست و گریباں ہوتا ہے، اور کبھی خوابوں کے ہجوم سے جو تمام دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ اب میری بیدار روح میں ایک سکون خلوت گزی ہے جو عاشقوں کے بھید اور عابدوں کی دعاؤں کو واضح کرتا ہے، اور میری ہستی پر رازوں اور اسرار کا ایک نقاب ہے جس سے جان کنی کا عذاب تار تار کر دے گا، لیکن شباب کے گیت اسے پھر رفو کریں گے۔ اے رات، میں تیری طرح ہوں۔ اگر انسان مجھے برخود غلط خیال کرتا ہے تو کیا وہ خود کو دن سے تشبیہ دے کر مغرور نہیں؟ میں تیرے جیسا ہوں اے رات، مجھ پر بھی ایسی باتوں کا الزام لگایا جاتا ہے جن کا میں قصوروار نہیں۔ میں اپنی امیدوں، خوابوں اور اپنی وجودی کیفیتوں میں تجھ جیسا ہوں اے رات، میں تیری طرح ہوں اے رات۔ اگرچہ شام مجھے اپنی پر اسرار سنہری اون کا تاج نہیں پہناتی، میں تیری طرح ہوں اے رات۔ اگرچہ نمود صبح موتیوں اور پھولوں سے سجا ہوا لباس نہیں پہناتی، میں تیرے جیسا ہوں اے رات۔ اگرچہ مجھے کہکشاں کم کمر بند میسر نہیں، میں بھی ایک رات ہوں اے رات، وسیع اور خاموش۔ اگرچہ میں پابجولاں بھی ہوں اور باغی بھی، میری تاریکیوں کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ میری گہرائیوں کی کوئی انتہا ہے۔ جب مردہ انسانوں کی روحیں عدم سے اٹھ کر مسرت کے نور پر نازاں ہوں گی تو میری شب آشنا روح اپنی غموں کی تاریکی سے پیکر جلال بن کر عالم برزخ کی طرف پرواز کرے گی۔ میں تیری طرح ہوں اے رات، اور جب صبح طلوع ہوگی تو پھر تیری طرح میری زندگی بھی تمام ہو جائے گی۔